हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया नोटबुक। आजिर क्लास रे आमे आलोचना करिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन और तार आंसर। तो चलंतु देखिबा आजिर प्रथम क्वेश्चन। शिशुर विकास रो प्राथमिक पर्याय रे केउ स्तर रो शिशु मानक उपरे विशेष ध्यान दिया जाए? आंसर प्राथमिक स्तर रो शिशु मानक उपरे। शिशुर विकास रो प्राथमिक पर्याय रे प्राथमिक स्तर बा प्राइमरी लेवल रो शिशु मानक उपरे विशेष ध्यान दिया जाए। विकास बा डेवलपमेंट कहले केउ प्रकार रो परिवर्तन को बुझाए? आंसर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक उभय परिवर्तन को। विकास बा डेवलपमेंट कहले गुणात्मक बा क्वालिटेटिव एवं परिमाणात्मक बा क्वांटिटेटिव उभय परिवर्तन को बुझाए। वृद्धि बा ग्रोथ कहले साधारणतः केउ परिवर्तन को बुझाए? आंसर शारीरिक बा गठनमूलक परिमाणात्मक परिवर्तन को। वृद्धि बा ग्रोथ कहले साधारणतः शारीरिक बा गठनमूलक परिमाणात्मक परिवर्तन को बुझाए। विकास प्रक्रिया जीवन केउ समय आरंभ होता है? आंसर मातृगर्भरु आरंभ होता है। विकास प्रक्रिया जीवन मातृगर्भ बा प्रीनाटाल पीरियड रु आरंभ होता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया, यह विकास रो केउ नीति को दर्शाए? आंसर निरंतरता नीति बा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास एक निरंतर प्रक्रिया, यह विकास रो निरंतरता नीति बा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को दर्शाए। शिशुर विकास केउ दिगरु केउ दिग को गति करिथाए? आंसर साधारण रु निर्दिष्ट दिग को बा जनरल टू स्पेसिफिक दिग को। शिशुर विकास साधारण रु निर्दिष्ट बा जनरल टू स्पेसिफिक दिग को गति करिथाए। विकास मुंडरू आरंभ होई पाद आडकू गति करिबा को केउ नियम कहा जाए? आंसर सेफालोकोडाल। विकास मुंडरू आरंभ होई पाद आडकू गति करिबा को सेफालोकोडाल नियम कहा जाए। शिशुर केंद्र भागरु बाह्य अंग आडकू विकास हेबा को केउ नियम कहा जाए? आंसर प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम। शिशुर केंद्र भागरु बाह्य अंग आडकू विकास हेबा को प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम कहा जाए। शिशुर विकास मुख्यतः केउ दुईटी उपादान रो मिलित फलाफल? आंसर वंशानुक्रम एवं परिवेश। शिशुर विकास मुख्यतः वंशानुक्रम बा हेरिडिटी एवं परिवेश बा एनवायरनमेंट रो मिलित फलाफल। वंशानुक्रम रो मूल संवाहक बा एकक काहाकू कहा जाए? आंसर जीन को। वंशानुक्रम रो मूल संवाहक बा एकक बोली जीन को कहा जाए। केउ वैज्ञानिक वंशगतिर नियम उपस्थापन करथिले? आंसर ग्रेगर मेंडेल। ग्रेगर मेंडेल वंशगतिर नियम उपस्थापन करथिले। शिशुर चतुर्पार्श्व थिबा समस्त बाह्य प्रभाव को कौन कहा जाए? आंसर परिवेश बा एनवायरनमेंट। शिशुर चतुर्पार्श्व थिबा समस्त बाह्य प्रभाव को परिवेश बा एनवायरनमेंट कहा जाए। ज्ञानात्मक विकास बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो सिद्धांत किए देथिले? आंसर जीन पियाजे।
ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି? ଆନ୍ସର 4ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର 4ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ପିଆଜେଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ନାମ କ'ଣ? ଯାହା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ସ୍ତର ବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ। ପିଆଜେଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ନାମ ହେଲା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ସ୍ତର ବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ, ଯାହାକି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁଠାରେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? ଆନ୍ସର ସାମ୍ବେଦୀକାରକ ସ୍ତରରେ। ସାମ୍ବେଦୀକାରକ ସ୍ତର ବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଶିଶୁଠାରେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ। ପିଆଜେଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଯାହାକି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତର ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ପିଆଜେଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଯାହାକି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ତାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତର ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଶିଶୁ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଭଳି ଭାବିବା କେଉଁ ସ୍ତରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଆନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତର। ଶିଶୁ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଭଳି ଭାବିବା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଆଜେଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଯାହାକି 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ତାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତର ବା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ପିଆଜେଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଯାହାକି 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ତାର ନାଁ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତର ବା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ? ଆନ୍ସର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତରରେ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ ହୋଇଥାଏ।